करके ठाई चलते ये ब्लड को पूरा गाइस नमस्कार। आज आम ब्लॉग स्टार्ट करने पूर्व आपण मान कहूँ आज मो मन बहुत दुख कहीं बहुत दिन आम अपेक्षा करके रही नुआ सदस्य जने आसो बोली आसी 2 घंटा किंतु रही पुणी चलीगले किए आमको छाड़ी गला। चलतु आम ए वीडियो स्टार्ट करवा। आसिए डॉक्टर आसिए तुई था डॉक्टर आसिए आज कष्ट दूर हो उठू बुलू खाइबू कष्ट पाइलानी काली तू शुई पड़ ये शुई पड़ माछी भी लगुच ना कष्ट पाइलानी 2 दिन है ना आज डॉक्टर आसिए आसने डेलीवरी हम पु हम ना झी हम जना पड़ो कष्ट आज क्लीयर हो काली कष्ट पर शुई पड़ा शुई पड़ देखे दे हाँ कष्ट हो कष्ट हो कुटा मुटा खाइब ना घास मास खाइब किस कर देखे दूसरी केते सुंदर कष्ट हो ना देखे दूसरी अधा घंटे वर्क आस डॉक्टर आसवे घर को पुणी नुआ सदस्य जन आते खुशी जे मैंने राति ही बसुँच आमर गाई पाखे घरे टोटाल ही कहीं ना पूरा फाँका ही पकईदे पड़े समस्ते एपट सेपट हो जाए डॉक्टर आसुँच पूरा बस बहुत खुशी हो माने क्षीर हेले पीवे समस्ते चाह भी घर को आप जानते चाह केमती प्रधान देखो टोटाल ही पूरा फाँका हो घर कहीं ना हम जाइए पाख झील आँसुँच कष्ट भी पाँच आम गाई भी कष्ट पाँच पूरा फाँका मुझे उठला टोटाल ही ना कि खुशी होती कहली जन्मदिन कर खुशी भी कर हसुँच कहला बेलू टोटाल पर छुआ भी ही ना घरे मैंने समस्ते ही फाँका पड़े केवल मिट्टू ही जहाँ रही आ ना कहीं ना मिट्टू शुणुचु ना कथा हाँ आम नुआ सदस्य आती हम खाइबू ना हाँ पीबू शुणुच बेकार हाँ गाधेबी ना डॉक्टर पूरा आसिए घर नहीं पूरा आसुँच मैंने पूरा खुशी होती केत किस हम आम क्षीर दुईबू आईना क्षीर दुई कष्ट तो हम ना डॉक्टर आसुँच आसे से पड़े देखले जना पड़ ना कही हेनी क्या मुहूर्त किस हम न हम किसी कही नहीं आस घर को ना आना जा देखी आस जा बोली आस मनीष समस्त ही रोगी कहीं गोटे भल ना जना पड़ कटे कुन मुन तो होगला सैलाइन दि शुआ दरकार दूरे टिके बांध से उठ जदि भी हाँ ढिला कर बांध दौड़ लंबा कर दियो तू ये ठिया देखु था ठिया देख था खुड़ी सब सफा कर सफा सफा कर काले रात भी डाकी दी था नहीं काले रात भी डाकी दी नहीं बदमाश कहीं हो स्कूल जो ना कागज मुड़ुच मुझे स्कूल जो बोलते तमें जाऊन तुम खाता नहीं जाऊन स्कूल को कागज मुड़ते बस छुआ मुड़ी पार
ଛୁଆ ପଢୁଛି ମୁଁ ବସିଛି ମୋଡ଼ିଦେଲି ସେ କେବେ ମୋଡ଼େ ନାହିଁ ସେ। ମୁନି ସ୍କୁଲ ଯିବ ବୋଧେ ମୋଡୁଛ କାଗଜ ଆଉ। ହଁ ହଁ ଯାଉନ ସାରଙ୍କୁ କହିବ ସାର୍ ଖାତା ନେଇଯାଇଛି। ହଁ ହଁ ଯିମି ପଢେଇ ଦେ ଭାଇ ପଢେଇ ଦେ ଭାଇ ପଢି ପାରୁନି ପଢେଇ ଦେ ପାଠ ପଢେଇ ଦେଲ। ଭାଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିପ ମାରିକି ପଢୁଛି ପାଟି କଲେ ପଢୁନୁ ପଢିବନି ପଳେଆ ଭାଇ ପାଠ ପଢୁଛି ଭାଇ ମାରୁଛି ପଳେଆ ଭାଇ ମାରିବ କାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ଗଲ ତ ଗଲା ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କିଛି ମିଳିବ। ତମେ ଜାଣିବ କେଉଠୁ ଏଡ଼ିକି ବଡ଼ଠୁ ଏଡ଼ୁଟା କରିନି କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଇଏ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ତମେ ଜାଣିବ କେଉଠୁ। ଆମ ମନ ଆଉ କଷ୍ଟ ହଉନା ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ଥିଲି ଜାଣିଛ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆସୁଛି ଆଉ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଏତେ ଖୁସି ହେଇଥିନି ଆଉ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଆଉ କିଛି କରିବ ଆମ ଭାଗ୍ୟର ନାହିଁ ଆଉ କିଛି କରିବ। ତା ମାଟା ବି କାନ୍ଦୁଛି ବୋଉ କହୁଛି କିଛି ବି ଖାଉନାହିଁ ତା ମା ଖାଉନି କିଛି ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ଅନେଇକି ଖାଲି କହୁଛି ଉଠି ବି ପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି। କାନ୍ଦିବନି ନା ତମେ ଚିନ୍ତା କର ତମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ପାଳି ପୋଷିକି ବଡ କରିକି ଛୁଆ ଆଜି ହଷ୍ଟେଲ ଗଲା କି ଆଜି ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲା ତମେ କେବେ କାନ୍ଦ ସେଇଭଳିଆ ସେ କଣ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ କି ଯେ ମୋ ଛୁଆ ଆଜି ମୋ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ କି ମଣିଷ ଆମେ ଯେମିତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବି ସେମିତିକା। ତା ପାଟି ଫିଟିଥିଲେ ନା ସେ କେତେ କଥା କହିପାରିବ ପାଟି ଫିଟୁନି ବୋଲି ତା ଦୁଃଖ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି ସେ ଗଲାବେଳକୁ ଅନେଇକି ଏଇକୁ ଅନଉଛି ବେକ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇ କରିକି ଅନଉଛି ପଡେଇକି କହିନି ନାହିଁ ତ ଅନେଇନି ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବି ହେଇଗଲା ଆଉ ଭଗବାନ ତ ଆକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ସେତିକ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମାନେ ମଣିଷ ଠାରୁ ସେ ଶାନ୍ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତ। ଆଜିକା ଦେଖେଇ ଦେଲା ଦେଖୁଛ ନା ସେ ବହୁତ ବଦମାସ ମାନେ କାହା କେହି ପାଖ ଭିଡିବନି ଆଜି କେন ଦେଖେଇ ଦେଲା ତାକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ଚଲ ଚାଲ ଯାହା ବସ ଲାଗେ ଚଲ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଖାଇନି ହଉ ଯାହା ଖାଇବ ନା ଆଉ ଖାଇବନି ଖାଇତେ ପଡିବ ନା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ମନ ଦୁଃଖ କରନି ପଳେଇ ଆସ ଯାହା ବାର୍ତ୍ତାଲା ତ ହେଇଗଲାଣି ଏତିକି ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। Love you to my YouTube channel Bhai Village 07. Please like, comment, share and subscribe. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।